हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सरोज टेक। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आपण एक बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट जहाँकि नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप को नहीं बहुत सारा पिला जाए फास्ट फेज रे कि सेकेंड फेज रे स्कॉलरशिप टंका आसना से बहुत सारा मनर द्वंद्व से मिल तो से विषय आज वीडियो रे जानिबा जहाँकि क्यों डिस्ट्रिक्ट केबे मिलबो एवं किछि पिला डाउट अछि कि जहाँकि आधार सीडेड नहीं टंका मिल कि नहीं ऑल सबकि डिटेल्स रे आलोचना करवा। तो ता पूर्व आपण समस्त एक छोटिया रिक्वेस्ट जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर आसती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कर दिंतु सांग मध्य सेयार कर दिंतु से जानीपारे केबे कौन स्कॉलरशिप टंका मिल से जदि आप किसी मेजर प्रोब्लेम जहाँ रिपोर्ट हो जाए कि आप्लिकेसन किसी जानीपारना आपने कौन करूँ ना डिस्क्रिप्शन दिया व्हाट्सएप लिंक रे आप जॉइन हो जातु और जहाँ भी किसी प्रोब्लेम आपंकर अच्छी से सीधा सड़क आपण मैंने आमको जनातु आम आम तरफ जहाँ भी किसी हेल्प करहब आम आपको सहयोग करूँ से कौन टेंशन नियंतु ना कारण ना बहुत सारा बर्तमान कॉलेज बंद हो गलानी तो से कहीं भी कथा शुणापी नाराज एवं यही टॉपिक रे आउ कौन भी यूट्यूबर भाई माने किसी अपडेट दौना तो से पिला माने टिके ओरिड अच्छा। तो फ्रेंड्स प्रथम कथा आम जाना कि जे पिला मानकर आधार सीडेड ना बैंक तो आसब कि नहीं। सेकेंड कथा क्यों डिस्ट्रिक्ट केते बेले टंका मिल तो थर्ड रहा जहाँकि किसी पिलांकर जो स्कॉलरशिप टंका मिली मु पूर्व वीडियो कही कि तो से सहित मुझे कथी तो से रिव्यू कौन अच्छी स्कॉलरशिप टंका केबे मिली मुहर आप शुणे जहाँकि मुझे गोटे पिलार कॉल रेकर्ड जहाँकि कलेक्ट कर कॉल रेकर्ड शुणिकी से खुशी अच्छा स्कॉलरशिप को नहीं और केबे मिलला कौन कौन से करते से विषय आप डायरेक्ट भल भाव कथा हो जहाँकि सहित चाहिए ना तो कॉल रेकर्डिंग आप शुणिपारे आ। तो फ्रेंड्स प्रथम जगह देखा तो ये गोटे पिलाटर जहाँकि ये देखिए कमेंट सार मोर आधार सीडेड अच्छी बैंक अकाउंट सहित हेल्ले मोर नो आसूँ किसी प्रोब्लेम हे कि सार यही टॉपिक रे गोटे वीडियो बनातु कहीं यही टॉपिक रे बहुत सारा पिला जहाँकि आधार सीडेड ना तो से मिल कि नहीं। तो ये देखिए मुझे आपको लाइव प्रूफ देखा दूसरी जे गोटे पिलाटर आधार अकाउंट नंबर टैग्ड सीडेड विथ द आधार नंबर तो ये नो देखा किंतु आप से पिलाटी कहला कौन कि मोर अच्छी कौन कि बैंक सहित लिंक अच्छी किंतु ये शो करूना तो सेमती हेल्ले कौन प्रोब्लेम ना देखिए ये सीटेड अच्छी बैंक अकाउंट सहित हेल्ले मोर नो आसूँ सेमती हेल्ले आपंकर किसी प्रोब्लेम ना तो सेमती होते देखिए कि मुझे आपन देखा दूसरी जे तार नुआ ओडिशा स्कॉलरशिप देखिए पेमेंट सक्सेस आसी तो से कौन प्रोब्लेम ना जदि आपंकर सीटेड अच्छी किंतु शो करूना कौन भूल बसत तो से किसी भी प्रोब्लेम ना आप निश्चित रुहतु 100% रुहतु कि आम तुम स्कॉलरशिप टंका मिल। तो नेक्स्ट कथा है कि आपंकर क्यों डिस्ट्रिक्ट की मिल। तो नेक्स्ट कथा है जहाँकि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अच्छी तो सब डिस्ट्रिक्ट कथा बर्तमान कहीहनी वीडियो रे तो किसी वीडियो आउ बनवाई पड़ो तो से कौन प्रोब्लेम ना तो मुझे जन देवाई चाहूँगी आपंकर बर्तमान बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे स्कॉलरशिप टंका मिल सारे प्रायतः पिला मिल सारी जो पिला किसी भूल अच्छी मुझे सब कहूँ कि आपने देखूँ वीडियो देखूँ कौन कौन प्रोब्लेम अच्छे आप प्रोब्लेम थी जल्दी जल्दी सल्व करूँ कहीं स्कॉलरशिप जदि एवं न मिलूँ बहुत सारा प्रोब्लेम हम कहीं इलेक्शन पर किसी प्रोब्लेम हम से मुझे जहाँ भी किसी प्रोब्लेम अच्छे आप सब ठीक करूँ छोट छोट प्रोब्लेम आप गोटे IFSC कोड कि गोटे बैंक अकाउंट नंबर भूल आप स्कॉलरशिप टंका कटि जाऊँ। तो पिला माने मु नेक्स्ट कहीदेवाई चाहूँगी जे यापर आपंकर 90% श्योर हो जातु कि आपंकर कटक डिस्ट्रिक्ट बौद्ध डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट गजपति डिस्ट्रिक्ट गंजाम डिस्ट्रिक्ट यही 5टी जिला को टार्गेट अच्छी जहाँकि स्कॉलरशिप टंका से आसबार फास्ट फेज और सेकेंड फेज रे जो पिला आसी ना तो से आसो कहीं आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज आस कहीं ना आपंकर यही डिस्ट्रिक्ट गुड़िक स्कॉलरशिप आसवाई कौन पिलांकर माने कहवा गले 90% पिला आप्लिकेसन स्टाटस ठीक अच्छी से ठीक कर देते तो से थ्रू आसूँ आप कहे पूर्वर यही डिस्ट्रिक्ट गुड़ा मिलता पाख डिस्ट्रिक्ट गुड़ा मिलता सेमती किसी भी ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट गुड़िकर स्कॉलरशिप से आप्लिकेसन स्टाटस गुड़ा सब ठीक हो तो से जल्दी जल्दी आसूँ कहीं एटा जानते रिपोर्ट होता बहुत सारा पिलामती ना कि 10 जन 15 जनकर है सेमती तो आसपारे कहीं समस्त क्लीयर है जाकि आप्लिकेसन स्टाटस तो से आसब
ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା। ଏଇ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କିଛି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ତ ଭୁଲ ଥିବ, ତ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ଯେମିତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ପଠାଇଥିଲା, ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଭେରିଫାଏ କରିକି ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା କି ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା, ତ ତାର ହନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ନେଇ, ତ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଏଇଟା କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ଆସିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପଇସାଟା ଆସିନଥିଲା ସେଇଟା। ଓହୋ, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କ ତ ଆସିଥିଲା। ତମ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର। ଓହୋ, କେତେ ତାରିଖ ହେଲା? ନାଇଁ 14 ତାରିଖ। ଯାହା ହଉ, ଭଲ କଥା। ଆଉ ନାଇଁ ତୁମ ମାନେ କହିବା କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଦରକାର ଯେ ତୁମମାନେ ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ ଦେଖି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସିବ ବୋଲି। ତମେ ପଠେଇ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟିକେ ପଠେଇବ କି ଦେଖିବା? ଭାଇ ମୋର ସେଇ ମାନେ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ମାନେ ମେସେଜଟା ହେଇଛି, ଟିକେ ପଠେଇବ କି ଦେଖିବା ଫଟୋ ଉଠେଇକି? ହଁ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ମେସେଜଟା ମାନେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଉଠେଇଥିବ ନା ଆଉ ନେଇହବ ନା କଣ? ହଁ, ସେଟା ଉଠେଇକି ଦେଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଦଉଛି। ତୁମ କଲେଜ କୋଉଟା? ଭାଇ ମୋ କଲେଜ RHS ଭୋଗରାଇ, ମାନେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ। ଯାହା ଭଲ କଥା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ହେଇଛି, ମାନେ କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଛି ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଦେଖ, ସବୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, କିଛି ଟିକେ ଭୁଲ ଥିବ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲାକୁ ମୋର ସେ ଭୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗଇନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସେନେ ପଇସା ଆସିକି ଘୁରି ପଳେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆମର DBT ଆକ୍ଟିଭ କଲି, ସେଇ ପଇସା ହେଲା। ପଠନ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଲାଇନ୍ ପଠାଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେପରିକି ପିଲାଟିର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି କେବେ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାୟ କଭର୍ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକି ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏଇ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ କି ଯେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।